If A is to B equal to 5 is to 14 and B is to C equal to 7 is to 3, then find the ABC function. বুঝলা এখন কি ফার্স্ট আমরা লিখে দেব আছে A is to B is to C. ओके हमें अगर मान देखो A is to B की दीजिए 14 is to 5 is to 14 तो 5 अनुपात दिला हमके 14 देन B is to C की दीजिए 7 is to 3. ओके এত বেশি পারলে এই দেখো যেটা খালি আছে এটা খালি আছে এটা খালি খালি হলো এটা খালি হলো তো আমরা এই জায়গায় কাটা করব আমরা এই জায়গায় কে নম্বর দেব যেটা আমরা খালি দেব তার আগে দেব কিন্তু সেটা 14 এই জায়গায় আমরা 14 লিখে দেব এই 7 আছে এই জায়গায় আমি 7 লিখে দেব ওকে এই লাগে দিয়ে এবি আমরা ইনটু করব এটা 35 এটা কে দেবা এটা দেবা 98 আর এই বলতে 42 हम कौन माने is to C फाइंड द एबीसी माने 35 98 और 42 पे हम काटी दामा कितने कटवा এটা 7 कटवा नहीं 7 যদি कटवा 7 कटवा 7 5 जा 7 ধরে 5 होता ओके 14 होता ये हवा 7 1 जा 7 14 होता 98 ओके ये है बा 6 हला तो कितना हवा 5 is to 14 is to 6 ऑप्शन नंबर हमारा ए